नमस्कार जय जगन्नाथ आशा करछि आपण मैंने समस्ते बहुत भले थे आम भी बहुत भले अच्छु तो आम तो प्लानिंग करके आसलु गुरगाँव में किसी दिन रही बहुत सारा प्लानिंग थिला आमर किंतु जेहेतु देह खराब हो जाइए सी भी अलग रोचे मुझे अलग रोचे से जड़े स्टाफ पाखे रोचे आम ये नानी घरे रोचे आउ नानी घरे रोचे से मुझे आप सेयार करी से बहुत बहुत पपुलर बोधे आपण मैंने बहुत लोग चिन्ह थे तो चलो तो देखा नानी को सहित आज देखा करी चलो जी। हाँ देखो ये पूरा आप जानी बहुत फेमस यूट्यूबर साइनिक साइनिक यूट्यूबर साइनिक ओडिया ब्लॉग्स जो आप देखती यूट्यूबर साइनिक मिश्र तो घरे आज आम 2 दिन है रहीचु प्लानिंग थिला किंतु जेहेतु असुविधा अच्छी आम आज पलाऊँ तो नानी ये आम चिकेन बनाऊँच तांकर तो रेसिपी पूरा फेमस रेसिपी चिकेन कषा आउ रुटी भात डाली सब नहीं था तो देहटा खराब होगा बुटुलुर से आम आज जाऊँ घर को। हेलो हिमांशु पूजा ब्लॉग को देखंतु लाइक करंतु सब्सक्राइब करंतु आ कौन आपण मानकु केमती वीडियो दरकार केमितिया माने से ब्लॉग्स बनैबो कौन करिवो से विषय रे सजेशन दियंतु आ से माने आपण मानक पई से टाइप रो वीडियो बने कि आपण मानक सामना को आनिबे आ अप्रिशिएट करंतु एनकरेज करंतु समस्त सब ब्लॉगर मानकु कहना देखंतु से नुआ ब्लॉगिंग स्टार्ट करूची तो धीरे धीरे सब किछि हबो तो आपण माने चाहिए आपण माने सेमती जेमती मते सपोर्ट करिछन सेम ताको भी सपोर्ट करंतु आ भल पाइबा ढेर सारा भल पाइबा दियंतु थैंक यू नानी आते भल पाइबा तांको पाखे तो जिते बड़े आसे आमे गोटे जमती भौणी भाया बॉन्डिंग हो गलानी ना नानी तो मजा मस्ती बहुत हुए तो एमती अच्छी देखा आउ के पुणी नेक्स्ट आसले मु आउ टे भल कि आम प्रॉपर गोटे ब्लॉग करूँ मिसिकिना ना नानी तो आज रही प्लानिंग थिला किंतु हो पारानी जेहेतु तो ठीक अच्छे तो चलतु मुझे कहीकि रोची आगू कौन होटा वीडियो ऐड करी तो रोची। तो आम ए बाहरी गलु गुरगाँव रु सिरसा 6-7 घंटार रास्ता पुणी आम देह दी जनकर भी जमार भी भल ना ता भितर भी आमको ट्रावेल करा पड़ुचे देखो मुँह पूरा सुखी जाइए ज्वर रे तो मुझे हसुची किंतु मोर घरे पहुँचला बेलू अवस्था देखंतु तो यहाँ आम आसवा 2 दिन पर ही मु ब्लॉगटा बनैली कारण जेहेतु देह खराब थिला जमा भी ब्लॉग बनने को इच्छा हो नाला आते वीक हो जाइए जे आम बेड्रु ही उठी पार नथलु तो ब्लॉग कौन बनइबू तो 2 दिन पर मत टे भल लगे बेटर लगे तेबे मु संध्या बेल टाइम टिके काढ़ा बनाऊली कारण आम 2 जनकर तंटी बहुत खराब आपण मो टोन भी जापे मो टोन टे बसी जाइए तो देह बहुत खराब तो काढ़ा टिके पिले आम 2 जन को ही भल लगुच तो मुझे गरम पानी बसई 2 कप पाखापाखि आउ ताधर मु गोटे तेजपत्र पकई देछि मुझे खंडे डालचीनी आ गोटे गुजराती देदेली एवं मुझे छेचिकी रखी अदा ताको पकईदेवी खंडे गुड़ मु देदेली एटा फुटी आसलानी एथिरे मु अल्प टिके हल्दी देइथिली आ एबे गोलमरिच गुंड टिके देदेवी एबे मु एथिरे महू दउची 1.5 चमच पाखापाखि मु महू देइथिली तो काढ़ा मोर हो जाइए बस अधा छोट खंडे गोटे लेंबू नहीं कि रस दे देइछि पिया को भल लगे ना काढ़ाटा टिके आगे लेंबूटा पकेले तार टेस्ट टिके बढ़ी जाए तो आजिकल तो जहाँ घरे शुण थंडा काश छिंक समस्त लगी रही वेदर भी एमती दौर तो से आमर भी देह जेबेठू आम दिल्ली आसलुणु आमको तो पूरा हाई टेम्परेचर ज्वर प्रथम आंकु होता मत होगला
ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ମୁଁ କେମିତି ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ ନାନୀଙ୍କ ଘରେ ରହିଥିଲୁ 2 ଦିନ ଭାବିଥିଲୁ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିବୁ ମସ୍ତି କରିବୁ ଆଉ ଇଏ ବି ଆମକୁ ଜଏନ୍ କରିଥାନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ଦେହ ଯେମିତି ଦେହଟା ଏମିତି ସିରିୟସଲି ଖରାପ ହେଇଗଲା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପୁଣି ବ୍ୟାକ୍ କରିଗଲୁ। ହେଉଛି ତ ଆମର ଦେହ ଏବେ ବି ପୁରାପୁରି ଭଲ ହେଇstill ତାପରେ ବି ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ 2 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ଭିଡ଼ିଓ ପଡ଼ିନି ଅଲରେଡ଼ି ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ଆଜି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ନିହାତି ଦେବି ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟା କଲି। ତଣ୍ଟି ଫଣ୍ଟି ବି ବହୁତ ବସି ଯାଇଥିଲା ଆଜି ମୋତେ ଟିକେ ବେଟର୍ ଲାଗୁଛି ନହେଲେ 2 ଦିନ ହେଲା ବି ଏତେ ଫ୍ରି ଲାଗୁନଥିଲା କାମ ଦାମ କରିବାକୁ ବଡ଼ିଟା ପୁରା ୱିକ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏଇଟା ଭାଇରାଲ୍ ଫିଭର୍ ଯେଉଁ କହନ୍ତି ସେଇ ଗୋଟା ହିଁ ଆମକୁ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ଆଙ୍କ ଦେହ ତ ଆମେ 2 ଦିନ ପୁରା ସେ ଯେଉଁ ଆସିଲୁ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ସେ 2 ଦିନ ପୁରା ଆମକୁ ପୁରା ଆମେ ରାତିରେ ଶୋଇନୁ ଆମକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ହେଡ଼େକ୍ ମାନେ ବହୁତ ଜୋରରେ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହେଲା ଜ୍ୱର ହେଇକି ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆମେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇଥିଲୁ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲା ପରେ ହିଁ ଆମ ଦେହଟା ଟିକେ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ କାଢ଼ାଟା ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ବନେଇଲି କାରଣ ଆଜିକାଲି ଯାହାକୁ ଫୋନ୍ କଲେ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ଦେହ ଖରାପ ଅଛି ଥଣ୍ଡା ଅଛି କାଶ ଅଛି ୱେଦର୍ ଖରାପ ଯୋଗୁଁ ତ ଏ କାଢ଼ାଟା ନିହାତି ଘରେ ବନାନ୍ତୁ ଆଉ ଏଇଟା କାଶ ଥଣ୍ଡା ଏସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ଆଉ ମେଡ଼ିସିନ୍ ତ ଆମେ ନେଉ କିନ୍ତୁ ମେଡ଼ିସିନ୍ଠୁ ବି ଏଇଟା ଯେଉଁଟା ଘରୋଇ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଭଲ ବେନିଫିଟ୍ ଦିଏ ସବୁବେଳେ ଦେଇଛି। ତ କାଢ଼ାଟା ନିହାତି କରିକି ପିଅନ୍ତୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଠିକ୍ ନ ହେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଇ କାଢ଼ାଟା ପିଇଲାଠୁ ହିଁ ଆମ ବେକ ଯେଉଁ ଗଳା ଦର୍ଜ ଯେଉଁ ଥିଲା ସେଇଟା ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଛି। ତ ଏଇଟା ପିଇଲା ପରେ ହିଁ ଆମ ଯେଉଁ ଗଳା ଦର୍ଜଟା ଯେଉଁ ଥିଲା ବା କହିଲା ବେଳକୁ ଯେଉଁ କାଶ ଫାଶ ହେଉଥିଲା ସେଇଟା ଟିକେ କମିଯାଇଛି। ତ ମୋତେ ଲାଗିଲା କି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର ମୁଁ ନିହାତି କରିବା ଦରକାର କାରଣ ଏଇଟା ଆମକୁ ବେନିଫିଟ୍ ଦେଇଛି ମାନେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବି ନିହାତି ଦେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରୁ କାହା ଦେହ ଖରାପ ବା ଥଣ୍ଡା ଆମ ଭଳିଆ ଦେହ ଖରାପ ଥଣ୍ଡା କାଶ ଏଇଭଳିଆ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ତ ଏଇ କାଢ଼ାଟା ନିହାତି ଘରେ ବନେଇକି ପିଅନ୍ତୁ। କୋଭିଡ଼ ଟାଇମ୍ରେ ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ କାଢ଼ା ବନେଇବା ସମସ୍ତେ ଶିଖି ହିଁ ଯାଇଛୁ ବହୁତ ଲୋକ ଅଲରେଡ଼ି ଶିଖି ଯାଇଥିବେ ବଟ୍ ଯେଉଁମାନେ ଷ୍ଟିଲ୍ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଏଇଟା ପିଅନ୍ତୁ। ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ବି ଆଜିକାଲି ଥଣ୍ଡା କାଶ ଆପଣ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ବି ଦେଇପାରିବେ ଏଥିରେ କିଛି ହାର୍ମ ନାହିଁ ଆରାମସେ। ତ ଏଇଟା ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଦିଲ୍ଲୀ କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ଦିଲ୍ଲୀ ଆଙ୍କ ଅଫିସ୍ର କାମ କିଛି ଥିଲା ଆଉ ଆମର କିଛି ପ୍ଲାନିଂ ବି ଥିଲା ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଆସିବୁ ବୋଲି କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ହେଇପାରିଲାନି କାରଣ ଆମେ ଯାଇକି ହିଁ ପହଞ୍ଚିଛୁ ଆମ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ତ ଆଜି ତ ଆମେ ଆସିଛୁ ହେରି ତ ପୁଣି ମେ ବି ଯାଇପାରୁ କ'ଣ ମେ ବି ଯିବୁ ବୋଧେ କାରଣ ଆଙ୍କର ଅଫିସ୍ କାମ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ତ ସିଏ ତ ନିହାତି ତାକୁ ସାରିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଯେବେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବୁ ଯାହା ବି ମୋର ବ୍ଲଗ୍ ରହିବାର ଅଛି ଦିଲ୍ଲୀରେ ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କରିକି ଦେଖେଇବି। ଆଉ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ କାଢ଼ାଟା ନିହାତି ଘରେ ବନେଇବେ ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ। ଆଉ ମୋ ଦେହ ତ ଏଇନା ଭଲ ନାହିଁ ମେ ବି ବ୍ଲଗ୍ ଦିନେ 2 ଦିନ ଲେଟ୍ ହେଇପାରେ ତ ବଟ୍ ମୁଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସେଇଟା ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ଆଉ ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ରହୁଛି ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।